Tara Choy, uguban nila po ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, aduna tay na discover nga usa ka sulid nga parisan sa may talamban nga nag-offer og lami, sulit, affordable ug klase-klase nga pares meals sama sa beef pares, mami pares, pares overload ug uban pang mga pagkaon nga pampainit sa tangkugo sama aning chicharon bulaklak, lechon kawali, sizzling fried chicken and gravy ug uban pa. Kanang tanan tag 99 pesos lang with free lumpia and one soft drink pa. Grabe kasulid kay matag Bernes hangtod Domingo, aduna pay promo nga unlimited rice ug unli sabaw sa pares, 1 to sawa way limit. Diri lang na sa Boss Bayor nga located sa Rosedale Building, Talamban, dapit sa Gate 1 sa University of San Carlos Talamban Campus. Open daily from 8 AM to 11 AM pero soon mag 24/7 na sila balik choy. So stay tuned ug i-follow lang ang ilang page for update. Aduna pud sila 5+1 barkada promo. Mo order lang mo balik 5 ka regular nga pares meals na namoy libre nga usa ka pares of